أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي
أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا تحتهم الأنهار يحلون فيها من warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah, selaku khatib di khutbah yang singkat ini
kembali mengajak kita semua untuk tetap terus mempertahankan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang terbaik adalah berusaha terus-menerus meningkatkannya. Paling tidak karena dua sebab. Yang pertama, takwa merupakan bekal terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian takwa merupakan satu-satunya ukuran yang bersifat absolut yang digunakan Allah Subhanahu wa taala dalam menilai kemuliaan hamba-hambanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Dan juga dikenal oleh agama kita. Tapi ukuran-ukuran yang lain itu bersifat temporer, bersifat perantara, yang nanti bermakna kalau pemilik-pemilik ukuran itu mampu menghantarnya kepada ukuran absolut, yaitu takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita suatu jalan yang sah, dibenarkan untuk berpindahnya harta dari satu pihak ke pihak yang lain, dari satu orang ke orang lain, dari perusahaan ke perusahaan lain, dari negara ke negara lain. Dan dilarang melakukan sesuatu yang mengakibatkan salah satu pihak terzalimi dalam perpindahan harta tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara batil, kecuali melalui perdagangan yang kalian redha keduanya. Jemaah Jumat rahimakumullah. Ada cara-cara yang lain yang juga dibenarkan, yang tidak berbasis tijarah, perdagangan. Misalnya zakat, infak, sedekah. Itu perpindahan harta dari satu pihak ke pihak lain tidak berbasis perdagangan. Wakaf, hibah, hadiah, warisan, semuanya itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi yang ditekankan dalam ayat ini adalah perdagangan. Lalu ada aturan yang mendahuluinya dengan cara tidak batil. Apa saja cara-cara yang batil itu? Para pakar ekonomi Islam telah menyimpulkan 3 hal. Yang pertama, dalam transaksi perdagangan itu tidak ada unsur riba. Karena unsur riba dalam sebuah transaksi pasti mengandung kezaliman. Kenapa? Karena unsur riba itu mengandung 2 unsur lainnya. Apa itu? Yaitu di dalamnya ada unsur maisir, perjudian. Dan ada unsur gharar, spekulasi. Inilah alasan logis dan alasan ilmiahnya kenapa riba itu dilarang. Maisir, judi. Tidak ada dalam perjudian sama-sama menang. Pasti satu menang, satu kalah. Teori yang menjelaskan hal itu disebut dengan zero sum game. Game berjumlah 0. Kalau saya taruhan dengan Bapak 1 juta, saya posisi menang. Berarti uang saya bertambah 1 juta, totalnya 2 juta. Sementara Bapak kehilangan 1 juta. Jadi saya mendapatkan tambahan harta sebanyak jumlah kehilangan Bapak. Itu disebut dengan zero sum game. Tidak ada maslahat di situ. Tidak ada falah di situ. Tetapi kezaliman. Begitu pula misalnya yang namanya gharar, spekulasi. Berbeda perencanaan, forecasting, estimasi dengan spekulasi. Rasulullah mencontohkan tentang spekulasi. Misalnya dilarang menjual hewan yang masih berada dalam perut ibunya. Dilarang menjual budak yang sedang lari dari tuannya. Atau dilarang menjual dengan cara menyelam. Kadang-kadang kita melakukan transaksi, harganya sudah deal, tapi barangnya belum jelas. Banyak praktek-praktek itu sekarang ini. Itu spekulasi. Karena dia spekulasi, maka ada unsur ghararnya. Ada unsur judinya. Dan kedua unsur ini ada di dalam unsur riba itu. Secara teknis misalnya, saya meminjam uang di bank 100 juta untuk usaha. Tetapi usaha saya belum dimulai atau sementara berproses. Saya menghadapi ketidakpastian yang tinggi, apakah bisnis saya berhasil atau tidak. Tetapi saya sudah kena beban atas pinjaman itu yang wajib saya kembalikan. Pihak bank tidak menghadapi risiko. Fix, sementara saya menghadapi risiko. Itu unsur judi. Zero sum game. Kalau saya gagal, bank tidak ada masalah, di sana ada jaminan. Tapi kalau saya untung besar, bisa saja saya dapat besar, tapi banknya dapat kecil. Ada unsur ketidakadilan dalam transaksi yang berbasis riba itu. Nah, jamaah Jumat rahimakumullah,
tentu ada alternatif lain yang Allah sediakan untuk terhindar dari situ. Taruhlah misalnya ada yang disebut dengan kerjasama mudharabah. Di situ loss and profit sharing. Keduanya atau kedua belah pihak menanggung resiko yang sama dan kesempatan yang sama. Atau musyarakah dan turunan-turunan lain dari bentuk-bentuk transaksi tersebut. Jadi apa yang Allah turunkan sebagai pengganti dari larangan riba itu dalam bentuk perdagangan tidak lain adalah untuk kemaslahatan. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam ilmu ekonomi, struktur ekonomi Islam itu fondasinya ada dua. Fondasi yang pertama adalah akidah. Dan fondasi yang kedua adalah ukhuwah. Inilah yang kadang-kadang tidak disadari oleh orang yang terjun di dunia profesionalisme bisnis. Tujuan mendirikan perusahaan adalah profit oriented semata. Mencederai aspek ukhuwah di situ. Mungkin mengeksploitasi karyawannya. Mungkin mengadakan iklan yang berlebihan. Ada sumpah palsu, ada bohong. Agar barangnya laku, agar bisa untung lebih besar. Memang tujuan perusahaannya tercapai, tapi ukhuwah tercederai. Dagang yang Allah benarkan kepada kita adalah cara sah. Berpindahnya harta dari satu pihak ke pihak lain. Bukan dengan cara mencederai. Ketimpangan dunia antara negara kaya dengan negara miskin, atau ketimpangan di suatu negara antara yang kaya dan miskin yang begitu besar karena transaksi ekonomi yang terjadi tidak ada landasan ukhuwah di dalamnya. Penggusuran-penggusuran dan lain sebagainya itu warna atau ciri-ciri ekonomi yang tidak berbasis ukhuwah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sedikit saya tambah tentang pondasi yang pertama tadi, tentang akidah. Kalau saya bertanya kepada Bapak, ekonomi Islam itu ekonomi alternatif atau bukan? Ketika mahasiswa saya tanya seperti itu, sepakat mengatakan ekonomi Islam adalah ekonomi alternatif. Lalu kembali saya bertanya, kalau begitu, yang mana ekonomi mainstream? Langsung sepakat, kapitalisme dan sosialisme. Kok bisa? Apakah babi halal atau haram? Jawabannya haram. Kapan umat Islam bisa memakan babi? Pada saat terancam jiwanya dan tidak ada makanan selain itu. Itu pun secuil. Itu alternatif. Yang mainstreamnya yang halal. Kalau begitu umat Islam secara akidah, ekonomi mainstream bagi umat Islam bukan ekonomi konvensional. Bukan kapitalisme, sosialisme. Sebagai umat Islam, ekonomi mainstream adalah ekonomi Islam. Nanti tidak ada entitas syariah di dekat kita, baru coba yang konvensional. Itu keyakinan. Jadi kesalahan besar umat Islam mengatakan, alhamdulillah sudah ada ekonomi Islam, sudah ada bank Islam sebagai alternatif. Salah. Yang haram itu yang alternatif. Bank konvensional itu, yang berbasis riba itu. Bagi kita umat Islam, justru yang berbasis syariah itulah yang mainstream bagi kita. Ini fondasi pertama struktur ekonomi Islam itu yang harus diyakini. Kalau itu menjadi keyakinan kita, fondasi kita, insya Allah basis transaksi kita pasti ukhuwah. Pasti adalah keadilan. Ya, pasti syumuliyah, pasti falah, pasti maslahah.
Tidak ada unsur-unsur keinginan untuk mencederai calon pembeli, mendustai, membohongi. Tidak mungkin. Karena kita sudah berada pada kerangka sistem ekonomi Islam yang berbasis tauhid itu. Aqulu qouli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatuhu lil muttaqin wala udwana illa lad dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud awad ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzatil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
وما يخفى السر للإقرار ذكر به فلا يموت ولا أحد قد أصبح بل تؤثرون الحياة والحياة خير إنها بلد الله الله لي الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر قاتل من قوم ثاني ليس لهم آمن لا يستطيع راضي لا تستلاقيه عين فيها باب ونمارق وزرابي لا ينظرون إليه فقط وإلى السماء وإلى ذلك الأرض ذكر فأنت مذكر لست عليهم غير آمن ويعذب الله العذاب الأكبر إليها أبى الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر